El título de este mensaje, hermano, es Cuando estar cerca no es suficiente. So the title of this sermon this afternoon is When Near Isn't Enough. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien, pero realmente no has sido conocido por esa persona? Es una pregunta. Ask yourself this question. Have you ever been close to someone, yet not truly known by them? Tal vez trabajaban en el mismo lugar, tal vez compartían el mismo círculo, tal vez lo veías con frecuencia o estaba cerca, ¿verdad? Pero no, como que no pertenecía al grupo. So maybe you have worked in the same place, at the same workplace. Maybe you share the same circle of friends. Maybe you saw them often. You were near to that person, but it just seems like you didn't belong. So déjame hacerte una pregunta hasta aún más personal en esta tarde. Si alguien te pregunta hoy, ¿tú perteneces a Jesús? ¿A qué señalarías? So let me ask you even a more personal question this afternoon. If someone is to ask you today, do you belong to Jesus? What would you point to? Asistencia a la iglesia, intereses espirituales, buenas intenciones, momentos emocionales. Would you be pointing to church attendance, spiritual interest, good intentions, or even emotional moments? Hermano, es posible, ¿verdad?, estar alrededor de Jesús, escuchar sus enseñanzas, incluso hasta admirarlo, y aún así no pertenecerle verdaderamente. And it's because it is possible to be around Jesus, to hear his teachings, even to admire him, and still not truly belong to him. So lo que vamos a ver en Marcos capítulo 3 en el día de hoy, ¿verdad? Jesús deja algo muy claro, que estar cerca de él no es suficiente. And in Mark chapter 3, we're going to see that Jesus is making something very clear, that nearness is not enough. Ahora pensemos en esto en nuestras propias vidas, en esta tarde. Es posible, ¿verdad?, estar alrededor de Jesús, escuchar sus enseñanzas, beneficiarse de lo que Él hace y hasta hablar bien de Él y aún así no pertenecerle. And now let us bring that closer to home, as I was mentioning earlier, that it is possible to be around Jesus, to hear his teaching, to benefit from what he does, even to speak well of him, and still not truly belong to him. Y esa es precisamente la tensión, ¿verdad?, de este pasaje en esta tarde. Muchos están cerca de Jesús, multitudes lo siguen, líderes religiosos los cuestionan y hasta su propia familia lo malinterpreta. Pero todos están cerca, eso lo vamos a ver, pero no todo le pertenece a él. And that is what the tension of this passage is this afternoon. We're going to see that many are near Jesus. Crowds will follow him. Religious leaders are opposing him. And even his own family misunderstands him. What is showing us that everyone is near, but not everyone belongs to him. Aquí está la idea principal, ¿verdad?, que yo creo que Marco quiere darnos con claridad, es que no todos los que se acercan a Jesús realmente le pertenecen. And I believe this is the main idea of this passage that Mark is giving us today, is that not everyone who comes near to Jesus truly belongs to him. Ahora, para mostrar esto, ¿verdad?, Marco organiza el capítulo en 4 escenas distintas. En otras palabras, 4 respuestas diferentes ante la autoridad de Jesús. And what we're going to see is that Mark shows us in how he unfolds this chapter in these verses through 4 scenes or 4 different responses about the authority of Jesus. La primera será del versículo 7 al 12, una autoridad que atrae. La segunda será una autoridad que llama, del 13 al 19. La tercera será una autoridad que confronta, versículo
20 al 30, y después una autoridad que redefine del 31 al 35. And we'll see our 4 points for the sermon today. The first one is going to be from verses 7 through 12 on chapter 3, an authority that draws. Second point will be an authority that personally calls, verses 13 to 19. Point number 3, an authority that confronts. We'll see that on verse 20 through 30. And then an authority that redefines, verses 31 through 35. Así que veamos, ¿verdad? Cómo yo digo, Marcos desarrolla, ¿verdad? En lo que está hablando. So let us look now what Mark shows us on these verses. So el primero, ¿verdad? El primero es una autoridad que atrae que multitudes, pero no todos le siguen verdaderamente. And what we see on point number 1, verses 7 to 12, we're going to see an authority that draws crowds, but not all truly follow him. Vemos ahí en los versículos que después del conflicto con los fariseos, ¿verdad? En los versículos anteriores, Jesús se retira hacia el mar, pero no se retira por temor, no es porque la multitud lo estaba siguiendo. And what we see from the last passage of last week, after the growing conflict with the Pharisees, Jesus withdrew towards the sea, but this wasn't a retreat of fear that he was doing. It's because the crowds continued to follow him. There was a lot. Y no solo eso, dice que gente del área, dice que Marcos dice que venían de muchas regiones, ¿verdad? Su fama y su influencia se estaban expandiendo rápidamente. And it wasn't just the local that were following Jesus at the moment, looking or seeking for him. Mark tells us in this passage that they were coming from all over the region. His reputation was growing and his influence was spreading very quickly throughout that region. La pregunta es, ¿por qué vienen? Porque han oído lo que Él puede hacer. Esa es la razón por qué ellos están viniendo. Son atraídos por su poder y buscan tocarlo para recibir algo de Él. And here's a question I ask is, why are they coming? Why are they flocking over from all the region to see Jesus? And the answer is because they heard what he can do. You see, when we read the passage, they were drawn by his power and they were pressing on him to receive something from him. And if you read it well, you'll see that it's like a kind of a chaotic scenery. They were throwing themselves at him. Y si lo leemos bien ese pasaje, vamos a ver que se estaban prácticamente echándose encima de Cristo, tirándose sobre él. Pero también dice que incluso los espíritus inmundos reconocen quién es Jesús. Pero Él lo hace callar por una razón. ¿Verdad? Dice que Jesús no los permitía que su identidad sea proclamada por quienes permanecen en rebelión. Hermano, algo interesante que encontré en esto. And there's something that I found very intriguing on this particular passage where he says that even the unclean spirits recognize who Jesus is. And yet Jesus silenced them. He was not allowing them to show his identity to be proclaimed by them, especially by those who remain rebellious against him. Porque reconocer quién es Jesús, hermanos, no es lo mismo que rendirse ante Él. Nuestra palabra, tener información correcta, no es lo mismo que ser discípulo. And I think it's because recognizing who Jesus is not the same as surrendering to him. In other words, having correct information is not the same as being his disciple. Y a observar, ¿verdad? Lo que falta en esta escena es que no hay arrepentimiento. Si lo leen, no se ve arrepentimiento, no hay obediencia y no hay entrega en esa escena. And if we look at the scene, when we're looking at these couple of verses, we notice that what is missing in the scene is there's no repentance, there's no obedience, and there is no surrender. Pero lo que hay es atracción, hay poder, hay hasta teología correcta, pero no hay discipulado verdadero. And what we see is that there's attraction, there's a draw, there's power being done, and there's even correct theology, because the demon said, man, you are the Son of God. But there is no true discipleship in this particular scene.
Marco nos está enseñando, algo serio desde el principio. Que puede estar cerca de Jesús y aún así no pertenecerle. And what I see is that Mark is teaching us something serious from the very beginning of this passage, of the scene. And this is what it is, that you can be near Jesus and still not belong to Him. Hermano, hay una diferencia entre estar en el estadio y estar en un equipo. Let me tell you, there is a difference between being in a stadium and being part of the team. Miles pueden reunirse y animar, pero solo unos pocos que se someten al entrenador, entrenando bajo disciplina y salen al campo a obedecer. Because you see, thousands can gather and cheer in a stadium, but only a few submit to the coach, train under discipline, and step onto the field in obedience. La multitud puede admirar, hermanos, y eso es lo que vemos, pero solo los comprometidos de ese equipo obedecen. You see, the crowd may admire, but only the ones that are committed in that team obeys. Y lo que vemos en Marcos capítulo 3, ¿verdad?, es que la multitud está cerca, pero cercanía no es compromiso. And what we see here in Mark chapter 3, verse 7 is that the crowd is close, but closeness is not commitment. Hermano, entonces debemos preguntarnos con honestidad. ¿Estoy buscando a Jesús por lo que puede darme o le sigo por quien Él es? So we must ask ourselves honestly. Am I seeking Jesus for what He can give me? Or am I following Him for who He is? Hermano, porque es posible asistir a la iglesia, emocionarse espiritualmente, estar de acuerdo con buena doctrina y aún así no pertenecerle verdaderamente. Because you know, it is possible to attend church, feel spiritually moved, agree with sound doctrine, and still not truly belong to Him. Y hermanos, aquí vemos que hasta los demonios tenían teología correcta, ¿verdad? En los versos. Pero no amor por Cristo. Queriendo decir que creencia no es lo mismo que pertenencia. And what we see here is that the demons even had correct theology about Jesus, but no love for Christ. Meaning that proximity is not the same as belonging. Ahora viene un cambio, ¿verdad?, claro en el texto. Que después de la escena de la multitud, en los versículos del 7 al 12, Jesús hace algo muy intencional. And now there is a clear shift in the text. That after the crowd scene of verses 7 to 12, Jesus does something very intentional. Y vamos a ver en el versículo 13 que Marco dice que subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y la multitud se reúne, pero Jesús que llama. Eso es lo que vamos a ver. And what we see in verse 13 here in Mark says that He went up on the mountain and called to Him those whom He desired. That He desired. And what we see is that the crowd were gathering, but Jesus is the one that calls. Y esto nos introduce a nuestra segunda escena. This brings us to our second point, our second scene. Una autoridad que llama personalmente y forma discípulos, del versículo 13 al 19. An authority that personally calls and forms disciples. This call personally calls and forms disciples. Desde la multitud, vemos que después de la multitud, hermano, todo se declara. Disculpe por la palabra porque no es declarar, es to slow down. Es slow down, no sé decirlo en español. So, después de la multitud, todo empieza a to slow down. Amen. De acelerar, yo creo que es la palabra. Amen. Jesús sube al monte y ese detalle es bien importante, y importa profundamente, hermanos.
So after the crowd scene, we see that as Mark shifts to the mountain, we see that everything just slows down for just a minute. It said that Jesus goes up to the mountain, and that detail that Mark is writing really matters, and it really matters deeply. En la Escritura, ¿verdad? Los montes son lugares de ¿qué? De revelación y pacto. Y aquí vemos algo fundacional, hermano, en que está ocurriendo, ¿verdad? En este momento. And what we see in Scripture is that mountains are a place of revelation and covenant. And what we see here is that something foundational is happening here. Marco dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Observe dónde cae el énfasis. No en el deseo de ellos por Él, sino en el deseo de Él por ellos. And what Mark tells us here, he said that Jesus called those He desired. And notice where the emphasis falls on this particular passage. Not on their desire for Him, but on His desire for them. Dice que la multitud se reunió porque oyó acerca de Él, ¿verdad? Los 12 existen. Los 12, ¿verdad? Existen porque Él los llamó. Y es la diferencia. So, hay una diferencia aquí, hermanos. Es que la multitud se reúne porque oyó acerca de Él, pero ahora los 12, ¿verdad? Existen porque Él los llamó. And what we see is a difference here. We see that the crowd in the beginning gathers because they heard of Him. But the 12 exists because He called them. Y cuando Él llama, hermano, ellos vienen, dice la palabra. Luego Marcos nos dice que porque después Marcos dice por qué Él los designó o por qué los llamó. And what we see here is that when Jesus called the 12, they responded and they went. And Mark is going to tell us why He appointed them and He picked them. Dice que primero era para que estuvieran con Él. Segundo era para que Él lo iba a enviar, para enviar. Y tercero, para compartir su autoridad, en otras palabras, para echar fuera demonios, sanar enfermos. So what we see the calling for these 12, it was very specific in why Jesus called them. First, it was to be with Him. Second, it was to be sent by Him. And then third, to share His authority, like to cast out demons and to heal as well. Now, no pierdan el orden, hermanos. Antes de predicar, antes del ministerio, antes de la misión, estos discípulos son llamados a estar con Él. And let's not miss the order of this. Before preaching, before ministry, before even the mission, these disciples were called to be with Him. Quiere decir que el discipulado comienza con presencia. Jesús no está formando admiradores, hermano, está formando un pueblo. And what this means is that discipleship begins with presence. And what we see is that Jesus is not building a fan base, He is forming a people. Y Marco incluso menciona sus nombres, ¿verdad? Lo vemos ahí en el versículo. Y esto no es solo una idea religiosa, ¿verdad? Jesús está formando personas reales. And what we see here is that Mark even lists their names. And let me tell you, this is not merely a religious idea. What we see is that Jesus is forming real people. Y es interesante que en el número 12 no es casual tampoco, hermanos. En el contexto judío invoca las 12 tribus. Quiero decir que Jesús está formando un pueblo renovado centrado en Él. And let me tell you, what's interesting that the number 12 is not random here. In the Jewish context, it echoes the 12 tribes, meaning that Jesus is forming a renewed covenant people centered on Himself. El contraste, ¿verdad? Del versículo 7 al 12 y después del 13 al 19 es esto. Que del 7 al 12 vemos que hay una multitud que es atraída por poder. Pero después en el versículo 13 al 19 vemos un pueblo que es formado por el llamado.
And what we see is a contrast here. We see that verses 7 through 12, and from to verses 13 to 19. And what verses 7 to 12 says is that we see that a crowd is attracted by what? By power. But then on verse 13 to 19, we see that a people is formed by a calling. En otras palabras, hermano, que la multitud se acerca, pero los discípulos son que escogidos, moldeados y enviados. Meaning that the crowd, they press in, they're gathering around Jesus, but discipleship is chosen, shaped, and sent. Ahora, hermano, si hoy perteneces a Cristo, es porque Él te buscó primero. No porque tú lo buscaste a Él. No se equivoquen. Y eso debería humillarnos y afirmarnos al mismo tiempo, porque el discipulado no comienza haciendo cosas para Jesús, sino estando con Él. And if you belong to Christ today, amen. But it is because He sought you first, not because you sought Him first. And that should both humble and steady us. Because discipleship does not begin with doing things for Jesus, but with being with Him. Y eso define el discipulado, ¿verdad? Y eso es lo que define. No comienza haciendo cosas para Él, hermanos, sino estando con Él, hermanos. And that's what defines discipleship. It's not doing things for Him, right? But it's being with Him, following Him. So, antes de servir, antes de enseñar, antes de liderar tu hogar, hermano, estás cultivando comunión con Cristo en tu vida. So let me tell you, before you serve, before you teach, before you lead even your own home, the question is, are you cultivating communion with Christ? Porque los discípulos no son simplemente personas activas en la iglesia, hermano. Son personas que permanecen unidas a Jesús. Because discipleship are not merely active people in the church. They are people who remain deeply connected to Jesus. So, hermano, es posible permanecer en la multitud, interesado, hasta curioso, buscando ayuda, pero nunca responder a su llamado. And let me tell you, it is possible to remain in the crowd, to be interested, curious about things, seeking help, but never responding to the call. Jesús sigue llamando hoy por medio, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. Cuando su palabra nos confronta cada día, hermano, eso no es casualidad en nuestras vidas. And let me tell you, Jesus is still calling. It is possible to remain in the crowd, right, interested. But Jesus is still calls today through the preaching of the gospel. You see, when His word confronts us, it is not a random thing. It is the power of the word of God that comes into the heart, that changes the heart. So la pregunta no es, hermanos, ¿estoy cerca de Jesús? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estoy viendo cuánto Él me ama o cuánto Él me llama? Porque lo que vemos es que los 12 fueron llamados y ellos fueron. So, si Dios está llamando en este momento, ¿vendrás tú? You see, the question is not, am I near Jesus? The question here is, am I coming when He calls? Because what we see of the 12 is when He called the 12, they came, they obeyed. So the question for you, for me, for all of us is, will you come? Will you come to the call that God is calling you to? Pero cada vez que Jesús forma verdaderos discípulos, hermanos, algo comienza a suceder. La línea se vuelve más clara. Y cuando esa línea se aclara, la resistencia también aumenta. Porque no todo responde a su autoridad con rendición.
And let me tell you, whenever Jesus forms true discipleships or true disciples, a dividing line appears. And when that line becomes clear, resistance grows stronger. Some surrender to his authority, but others respond with accusations. And that is where Mark now takes us. Y aquí estamos en el punto número 3. Una autoridad que confronta y expone corazones endurecidos. And this brings us to our third point. An authority that confronts and exposes hardened hearts. Del verso 20 al 30, from verses 20 to 30. Aquí vemos que después de que Jesús llama a los 12, la tensión aumenta, hermano. La multitud vuelve a reunirse, a reunirse con tanta intensidad que él y sus discípulos ni siquiera pueden comer. So we see in this particular verses in this scene that after Jesus appoints the 12, the tension rises very quickly. It is said that the crowd presses in so intensely that Jesus and his disciples cannot even eat. Lo que comenzó como atracción ahora empieza a convertirse en oposición, hermanos. So what began as an attraction, as a draw, is now becoming an opposition. Mira lo que dice el versículo 21. Mira, dice que entonces ocurre algo inesperado. Que su propia familia intenta detenerlo, ¿verdad? Porque piensa que ha perdido el control de todo. Hasta lo malinterpretan, hermanos. Pero el malentendido no es el mayor peligro en esta escena. And let me tell you, on verse 27, what we see, verse 21, my apologies, we see that there's something unexpected that happens. That his own family tries to restrain him, believing that he has lost all control. But they misunderstand him. Because the misunderstanding is not the greatest danger here. El verdadero peligro aparece cuando llegan los escribas desde Jerusalén en el versículo 22. You see, the real danger comes when the scribes arrive from Jerusalem that we see on verse 22. Ellos no niegan el poder de Jesús. Ellos lo que hacen lo reinterpretan. Ven su autoridad sobre los demonios y afirman que proviene de Satanás. You see, they don't deny the power of Jesus at the moment. They were reinterpreting it. They looked at his authority over demons and claimed that he is empowered by Satan. Esto no es confusión ni falta de evidencia. Han visto lo suficiente. Ellos eran escribas, hermanos. Es rechazo deliberado, hermano, hacia lo que saben que está ocurriendo delante de ellos. And let me tell you, this is not confusion or lack of evidence on the part of Jesus. They were scribes. They knew the word. They have seen enough of what Jesus was doing. No, this is willful rejection of what stands plainly before them. Mira lo que dice el versículo 24. Dice que Jesús responde con lógica sencilla. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Satanás no puede expulsar a Satanás. And what we see here in verse 24, right? Jesus answered with a simple logic. He said, hey, a divided kingdom cannot stand. In other words, Satan does not cast out Satan. Y después si seguimos un poquito más, dice que luego Jesús usa una imagen poderosa en el versículo 27. Que nadie puede sacar la casa de un hombre fuerte sin primero que atarlo. And we look a little bit further right on verse 27, what we see is that Jesus gives a powerful image. He says that no one can plunder a strong man's house unless he first bind the strong man. En otras palabras, Jesús no está trabajando para Satanás, sino que está venciendo su dominio. Lo que está
lo que están presenciando, hermano, no es influencia diabólica, demoníaca, hermano, sino la invasión del reino de Dios. So in other words, Jesus is not serving Satan. This is what Jesus is saying. I'm not serving him. No, what he's saying that he is overpowering him. What they are witnessing is not a demonic influence, but the invasion of God's kingdom here on earth. Entonces viene, ¿verdad?, la advertencia solemne, o vamos a decir una advertencia bien seria, que Jesús declara que todo pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia persistente contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. And then comes a serious warning or solemn warning right here on verse 28. Jesus says that all sins can be forgiven, but persistent blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Marco explica, y vemos que Marco explica por qué, hermanos. Ellos decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. No era ignorancia ni duda sincera, hermano, era un endurecimiento espiritual de ellos. And I like that Mark clarifies it here why Jesus said this. You see, the scribes, they were saying that he had an unclean spirit. This was not ignorance on their part or honest doubts. It was a hardened spiritual rejection on their part. Esta advertencia no se trata, hermano, y quiero que entiendan esto, esta advertencia no se trata de palabras descuidadas que a lo mejor podemos decir, ni del creyente temeroso que piensa haber cruzado una línea que puede, ¿verdad?, blasfemar. No, Jesús está describiendo algo mucho más profundo. And let me tell you, this warning is not about careless words that we sometimes use, that we might think we have blasphemed, or a fearful believer afraid that they have crossed the line by something that they said. No, Jesus is describing something far more serious here. Y eso es todo, hermanos. Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo consistente, persistente y endurecido de la revelación clara del Espíritu acerca de la identidad y autoridad de Jesucristo, llegando a llamar satánica la obra santa de Dios. That's a mouthful. And this is what Jesus is talking about. That blasphemy against the Holy Spirit is the conscious, persistent, hardened rejection of the Spirit's clear revelation about the identity and authority of Jesus Christ to the point of calling God's holy work demonic or satanic. Eso es como alguien que se niega a aceptar un diagnóstico médico claro. Los estudios los confirman, los resultados coinciden, pero insiste en que todos están equivocados. It is like someone refusing a medical diagnosis. The test confirms it, the scans agrees, yet they insist that every doctor is wrong. Y en ese punto el problema ya no es falta de información, sino resistencia. And let me tell you, at that point, the issue is no longer information. It is resistance of the heart. Los escribas, ¿verdad?, no carecen la evidencia, hermanos, sino que se niegan a rendirse. Porque si Jesús tiene autoridad sobre los demonios, entonces también tiene autoridad sobre ellos. And you see, the scribes are not lacking evidence. They refuse surrender. It's because if Jesus has authority over demons, then he has authority over them. And let me tell you, they cannot accept that. Ellos no pueden aceptar eso, hermanos. Aquí hay una advertencia, ¿verdad?, seria. Que cuando una persona escucha repetidamente la verdad, pero no rinde a ella,
el corazón puede comenzar a endurecerse. Porque el lugar más peligroso no es tan lejos de Jesús, sino cerca de Él, escuchándolo y aún así resistiéndolo. And let me tell you, this is the most serious warning that I can give you today. Is that when a person is repeatedly exposed to the truth but refuses to surrender to it, the heart can slowly become hardened. Because the most dangerous place is not far from Jesus, but near Him, hearing Him, and still refusing to yield to Him. Para el creyente, ¿verdad? Esto nos humilla. Porque aparte de la gracia, ¿verdad? Nosotros también resistimos. Y para quien aún duda, hermano, el peligro no está en hacer preguntas honestas, sino en apagar una convicción clara. You see, for believers, this should humble us. You see, apart from grace, we too would resist. And for those that are still undecided, the danger is not honest questions. No, it's suppressing clear convictions. Y precisamente eso es lo que Marco, ¿verdad?, nos está mostrando aquí. And that is precisely what Mark is exactly unfolding here for us in Mark chapter 3. Si yo podía resumir, ¿verdad?, estos 3 puntos hasta este momento, diría esto: que la multitud observa con curiosidad. Los discípulos responden en fe, pero los escribas endurecen su corazón. Porque la autoridad de Jesús nunca deja a nadie neutral, hermanos. Siempre revela el corazón. And if I can resume a little bit of all 3 points up to this point, this is what I will say is that the crowd remains curious. The disciples respond in faith. And the scribes harden themselves, their hearts, because the authority of Jesus never leaves anyone neutral. What it does, it exposes the heart. Pero ahora el capítulo no termina, ¿verdad?, en el rechazo. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Termina mostrando algo mucho más claro. Que después de la acusación y la advertencia, Jesús nos muestra quiénes realmente le pertenecen a Él. But now the chapter does not end here in rejection. We continue to move on, and it actually ends by showing us something much clearer. That after the accusation and the warning that Jesus gives, Jesus is now showing us who truly belongs to Him. Ahí estamos en el punto número 4 del 31 al 35. Una autoridad que redefine quién es que realmente pertenece a su familia. So, point number 4 for today, verses 31 to 35, it is an authority that redefines who truly belongs to His family. Cuando leemos, ¿verdad?, estos versículos, hermanos, vemos que después de la advertencia, Marcos regresa a una escena anterior. La madre y los hermanos de Jesús llegan y que permanecen afuera mientras dentro, ¿verdad?, la gente está sentada alrededor de Él. Y le voy a decir una cosa, este contraste es intencional. So after we read this passage here, 31 to 35, after the warning, Mark shows and returns back to an earlier scene. We see that Jesus' mother and brothers arrive and remain outside. We see that right now in the text. That while all the other people were still sitting around him inside. And Mark wants us to notice the contrast between his biological family outside while the other folks, people that were not his biological family, on the inside. Bien interesante. Miren, hermano, afuera está la familia biológica. Adentro están aquellos que escuchan su palabra. Estamos en el versículo 32. Cuando le informa que su familia lo busca, Jesús responde con una pregunta sorprendente. And what we see here in the scene, that outside stand his biological family. We see that the inside there are those who are listening to him. And then Jesus is being told that his family is outside waiting for him. And I love that he responds with a shocking question.
Miramos el 33. We'll look at verse 33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y después luego dice que lo mira a los que están sentados alrededor y declara, el que hace la voluntad de Dios es mi verdadera familia, que se ve en el versículo 35. And what we see on verse 33 and 35, Jesus asks this question. He says, who are my mother and my brothers? Then he looks at those who are sitting around him and says, what, on verse 35, whoever does the will of God, that person is my true family. Hermano, esto es radical. Porque en esa cultura, hermano, la identidad estaba definida por la sangre y el linaje. Pero Jesús mueve el centro de pertenencia. Interesante. And let me tell you, this is very interesting because this was very radical to say in that particular culture. Because identity was defined by bloodline and heritage. But Jesus shifts the center of belonging. La verdadera pertenencia no se define por cercanía, tradición o familiaridad, sino por una respuesta, ser obediente a Dios. And what Mark is saying, that true belonging is not defined by proximity or by heritage or by familiarity. Oh my goodness, those words are gone. But by responding to God in obedience in faith. Jesús no está, ¿verdad?, rechazando a su familia terrenal. Eso es lo que se ve aquí. Está revelando una familia más profunda, formada no por nacimiento físico, sino por fe que produce obediencia. And what we see here is that Jesus is not rejecting his earthly family. No, he is revealing a deeper family. One formed not by physical birth, but by faith that produces obedience. Hermano, lo que vemos al inicio, ¿verdad?, del capítulo, vimos multitudes que están cerca de Jesús, luego discípulos llamados por Él, después líderes que los rechazan y ahora Jesús aclara quién realmente le pertenece. And what we're seeing here is through this whole passage that earlier we saw how the crowd was near to Jesus, disciples were called by Him, and leaders who rejected Him were there, but now Jesus is making a clear distinction who truly belongs to Him. Y aquí surge la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Está Jesús diciendo que debemos ganarnos un lugar en su familia? Y la respuesta es absolutamente no. Eso no es lo que está diciendo Jesús. So the question becomes, what is the will of God? Is Jesus saying we must earn our place in His family? And let me tell you, the answer is absolutely not. Hermano, la voluntad de Dios comienza creyendo en aquel que Él ha enviado. Jesús dijo que todo el que mira al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Eso se encuentra en Juan capítulo 6:40. And let me tell you that the will of God begins with believing in the one who has sent Him. Jesus said that everyone who looks to the Son and believes in Him will have eternal life. That's what we see in John chapter 6, verse 40. Hermano, y cuando confiamos en Cristo, algo cambia. La obediencia comienza a fluir de la fe, porque la pertenencia a esta familia no nace de la herencia humana, sino de la gracia de Dios. And let me tell you, when we trust in Christ, something changes. Obedience begins to flow from faith, because belonging to His family does not come by heritage, but by the grace of God.
Y lo que quiere decir esto es que nosotros entramos por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, rindiendo nuestras vidas a Jesús, porque Él no vino simplemente a atraer multitudes, sino a formar una familia redimida. Let me tell you what this means. What this means is that we enter through repentance, through faith, by surrendering our lives to Jesus. For He did not come merely to draw a crowd, but to form a redeemed family. Ahora, si perteneces a Cristo, tienes una identidad más profunda, hermanos, que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Porque eres parte de la familia de Dios. And let me tell you, if you belong to Christ, you have been given a deeper identity than anything in this world. Because you are a part of God's family. Y eso significa que no estás solo. No está definido por tu pasado ni por tus fracasos. Si Jesús te llama, hermano o hermana, esa identidad es segura. And let me tell you, that means that you are not alone. You are not defined by your past or failures. If Jesus calls you brother and sister, that identity is secured in you. Pero si aún estás cerca, pero no rendido, o no estás rendido a Él, quizás admira a Jesús o está de acuerdo con, ¿verdad? Con Él en lo que Él hace. Esto es lo que yo quiero decir, hermanos, y que entiendan. Pertenecer requiere responder a su llamado. And let me tell you, if you're still near but you have not surrendered, you may admire Jesus, you may even agree with Him, and that is great. But this is what I want you to understand, is that belonging to Jesus requires a response. La invitación no es quedarse afuera observando, sino estar, ¿verdad? O entrar por fe. No permanecer en la multitud, sino convertirse en parte de la familia. So the invitation here is not to stand outside observing, but to come with true faith, not to remain in the crowd, but to become part of His family. Y cierro con esto, hermano. And I'll close with this. Al comenzar, ¿verdad? Vimos que existe una diferencia entre estar entre la multitud y realmente permanecer a Jesús. So, at the beginning, we said that there is a difference between being part of the crowd and truly belonging to Jesus. Algunos solo se acercan, algunos son llamados, algunos resisten y algunos realmente pertenecemos. And what we have seen is that some simply gather, some are called, some resist, and some truly belong. So aquí está la pregunta final para esta tarde. And here's the final question for this afternoon. La pregunta no es si estás cerca de Jesús. La pregunta es si le perteneces. Y eso se revela en cómo respondemos a Él. So the question is not whether you are near Jesus. No, the question is whether you belong to Him. And that is and what that does, it is revealed in how you respond to Him. Hermano, que el Señor me lo bendiga. You are blessed. God bless. Let us pray to the Lord. Vamos a orar en este momento a nuestro Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque no solo nos permite acercarnos, sino permanecer a tu familia por gracia. Perdona cuando hemos estado cerca de ti sin rendir el corazón.
Guárdanos de la dureza espiritual y danos fe para responder a tu llamado. Que vivamos como quienes verdaderamente te pertenecen. So Lord Jesus, thank you that you do not only allow us to come near, but to belong to your family by grace. Forgive us when we have been close to you without surrendering our hearts. Keep us from spiritual hardness and give us faith to respond to your call. May we live as those who truly belong to you. En tu nombre oramos, in your name we pray. Amén y amén.